अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा हालात चैनल की एक रिपोर्ट ने इंटरनेट पर काफ़ी धूम मचा रखी है। इसमें यह कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू होने वाला है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के बयानिए को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या कहानी बताई जा रही है। अच्छा, तो रिपोर्ट शुरू ही एक बड़े ड्रामाई जुमले से होती है। लावा उबल रहा है और फटने वाला है। मतलब सुनने वाले के जहन में फौरन एक बहुत ही तशवीशनाक तस्वीर बनती है, जैसे ये पूरा इलाका एक आतिशफिशां के दहाने पर खड़ा है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। यहाँ एक बात वाज़े कर दें कि हम इन दावों की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हमारा काम सिर्फ ये है कि जो बयानिया इस रिपोर्ट में पेश किया गया है उसे समझा जाए। तो चलें, इसके जो बड़े बड़े दलाइल हैं उन पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो कहानी का जो पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा है वो ये दावा है कि अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में और बहुत तेज़ी से अपना फौजी साजो सामान मशरिक़ वुस्ता में जमा कर रहा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच मुबैना तौर पर एक सीज़ फायर हुआ और फिर उसी दिन से लेकर 26 अप्रैल तक यानी सिर्फ 2 हफ्तों से कुछ ज़्यादा अरसे में अमेरिका ने बेतहाशा हथियारों की तरसील की है। और इस बात को साबित करने के लिए कुछ आदाद शुमार भी दिए गए हैं। रिपोर्ट का दावा है कि कम से कम 200 से ज़्यादा C-5 और C-17 जैसे बड़े कार्गो तैयारे भेजे गए। कुछ ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि ये तादाद 400 तक हो सकती है। फिर उसमें एक और सनसनीखेज बात ये शामिल की गई है कि खतरा बहुत ही करीब है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और इन 72 घंटों में कोई बहुत बड़ा तबाहकुन हमला हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। यहाँ एक खुफिया फौजी अड्डे का जिक्र किया गया है और रिपोर्ट इसे एक धमाका खेज इंकशाफ का नाम दे रही है। और वो इंकशाफ क्या है? दावा ये है कि इसराइल ने पहली बार मशरिक़ वुस्ता के किसी अरब मुल्क में अपना फौजी अड्डा कायम कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी तारीखी और स्ट्रैटेजिक तब्दीली की बात की जा रही है। और देखें, बात सिर्फ अड्डे की नहीं हो रही। रिपोर्ट में बाकायदा तफसीलात दी गई हैं कि ये अड्डा मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में है। वहाँ इसराइली फ़ौज की बटालियंस मौजूद हैं और साथ ही आयरन डोम जैसा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि UAE ऐसा क्यों करेगा? तो रिपोर्ट इसका जवाब ये पेश करती है कि हालिया तनाज़े में ईरान ने UAE पर तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। तो ये जो अड्डा है इसे इसी खतरे के जवाब के तौर पर दिखाया जा रहा है। अब ये कहानी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक नहीं रहती। इस बयानिए में एक और आलमी ताकत को भी शामिल किया गया है और वो है शुमाली कोरिया। तो रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में 2 वाज़े ब्लॉक बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान है जिसके साथ शुमाली कोरिया, रूस और चीन को दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात हैं। तो यूं एक इलाकाई लड़ाई को एक आलमी ताकतों की कशमकश बनाकर पेश किया जा रहा है। और शुमाली कोरिया की शमूलियत को मजीद पक्का करने के लिए रिपोर्ट इसराइली मीडिया का हवाला देकर कहती है कि शुमाली कोरिया की क़यादत ने ईरान से कहा, जितने मिसाइल चाहो मांगो, हमारा तो एक ही मिसाइल इसराइल के लिए काफ़ी होगा। यानी खुली और लामहदूद हिमायत की पेशकश। अब आते हैं इस बयानिए के आखिरी हिस्से पर। यहाँ मौजूदा बहरान को एक बहुत बड़े और तवील मुद्दती माली और फौजी मुआहदे से जोड़ा जा रहा है। यह बात हो रही है अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक नए 10 साला फौजी मुआहदे की। कहा जा रहा है कि यह मुआहदा 2038 तक चलेगा और इसमें सालाना इमदाद जो पहले तकरीबन $3 अरब थी उसे बढ़ाकर $10 अरब तक किया जा सकता है, यानी तकरीबन 3 गुना इजाफा। और इस इमदाद का पैमाना कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 2.5 सालों में ही अमेरिका इसराइल को $50 अरब की इमदाद दे चुका है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो रिपोर्ट का इख्तिताम इस नुक्ते पर होता है कि जब एक मुल्क अपने शहरियों के टैक्स का इतना पैसा किसी दूसरे मुल्क के दिफा पर खर्च करता है तो ये खुद उस मुल्क के अंदर सवालात उठाता है। और यही बहस अब अमेरिकी अवाम में भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर में ताज़ा हालात की ये रिपोर्ट हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बड़ी आलमी ताकतें इस तरह अपनी अपनी सफ़ें बना लेती हैं तो उनके दरमियान कौन पिस जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया वाज़े तौर पर इत्तेहादों में बट रही है और इसके जो नताइज होंगे वो सब के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा हालात चैनल की एक रिपोर्ट ने इंटरनेट पर काफ़ी धूम मचा रखी है। इसमें यह कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू होने वाला है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के बयानिए को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या कहानी बताई जा रही है। अच्छा, तो रिपोर्ट शुरू ही एक बड़े ड्रामाई जुमले से होती है। लावा उबल रहा है और फटने वाला है। मतलब सुनने वाले के जहन में फौरन एक बहुत ही तशवीशनाक तस्वीर बनती है, जैसे ये पूरा इलाका एक आतिशफिशां के दहाने पर खड़ा है जो किसी भी लम्हे फट सकता है।
यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि हम इन दावों की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हमारा काम सिर्फ ये है कि जो बयानिया इस रिपोर्ट में पेश किया गया है उसे समझा जाए। तो चलें, इसके जो बड़े बड़े दलाइल हैं उन पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो कहानी का जो पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा है वो ये दावा है कि अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में और बहुत तेज़ी से अपना फौजी साजो सामान मशरिक़ वुस्ता में जमा कर रहा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच मुबैना तौर पर एक सीज़ फायर हुआ और फिर उसी दिन से लेकर 26 अप्रैल तक यानी सिर्फ 2 हफ्तों से कुछ ज़्यादा अरसे में अमेरिका ने बेतहाशा हथियारों की तरसील की है। और इस बात को साबित करने के लिए कुछ आदाद व शुमार भी दिए गए हैं। रिपोर्ट का दावा है कि कम से कम 200 से ज़्यादा C-5 और C-17 जैसे बड़े कार्गो तैयारे भेजे गए। कुछ ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि ये तादाद 400 तक हो सकती है। फिर उसमें एक और सनसनीखेज बात ये शामिल की गई है कि खतरा बहुत ही करीब है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और इन 72 घंटों में कोई बहुत बड़ा तबाहकुन हमला हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। यहाँ एक खुफिया फौजी अड्डे का जिक्र किया गया है और रिपोर्ट इसे एक धमाका खेज इंकशाफ का नाम दे रही है। और वो इंकशाफ क्या है? दावा ये है कि इसराइल ने पहली बार मशरिक़ वुस्ता के किसी अरब मुल्क में अपना फौजी अड्डा कायम कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी तारीखी और स्ट्रैटेजिक तब्दीली की बात की जा रही है। और देखें, बात सिर्फ अड्डे की नहीं हो रही। रिपोर्ट में बाकायदा तफसीलात दी गई हैं कि ये अड्डा मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में है। वहाँ इसराइली फ़ौज की बटालियंस मौजूद हैं और साथ ही आयरन डोम जैसा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि UAE ऐसा क्यों करेगा? तो रिपोर्ट इसका जवाब ये पेश करती है कि हालिया तनाज़े में ईरान ने UAE पर तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। तो ये जो अड्डा है इसे इसी खतरे के जवाब के तौर पर दिखाया जा रहा है। अब ये कहानी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक नहीं रहती। इस बयानिए में एक और आलमी ताकत को भी शामिल किया गया है और वो है शुमाली कोरिया। तो रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में 2 वाज़ेह ब्लॉक बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान है जिसके साथ शुमाली कोरिया, रूस और चीन को दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात हैं। तो यूं एक इलाकाई लड़ाई को एक आलमी ताकतों की कशमकश बनाकर पेश किया जा रहा है। और शुमाली कोरिया की शमूलियत को मजीद पक्का करने के लिए रिपोर्ट इसराइली मीडिया का हवाला देकर कहती है कि शुमाली कोरिया की क़यादत ने ईरान से कहा, जितने मिसाइल चाहो मांगो, हमारा तो एक ही मिसाइल इसराइल के लिए काफ़ी होगा, यानी खुली और लामहदूद हिमायत की पेशकश। अब आते हैं इस बयानिए के आखिरी हिस्से पर। यहाँ मौजूदा बहरान को एक बहुत बड़े और तवील मुद्दती माली और फौजी मुआहदे से जोड़ा जा रहा है। यहाँ बात हो रही है अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक नए 10 साला फौजी मुआहदे की। कहा जा रहा है कि यह मुआहदा 2038 तक चलेगा और इसमें सालाना इमदाद जो पहले तकरीबन $3 अरब थी उसे बढ़ाकर $10 अरब तक किया जा सकता है, यानी तकरीबन 3 गुना इजाफा। और इस इमदाद का पैमाना कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 2.5 सालों में ही अमेरिका इसराइल को $50 अरब की इमदाद दे चुका है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो रिपोर्ट का इख्तिताम इस नुक्ते पर होता है कि जब एक मुल्क अपनी शहरियों के टैक्स का इतना पैसा किसी दूसरे मुल्क के दिफा पर खर्च करता है तो ये खुद उस मुल्क के अंदर सवालात उठाता है। और यही बहस अब अमेरिकी अवाम में भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर में ताज़ा हालात की ये रिपोर्ट हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बड़ी आलमी ताकतें अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा हालात चैनल की एक रिपोर्ट ने इंटरनेट पर काफ़ी धूम मचा रखी है। इसमें यह कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ा तनाज़ा शुरू होने वाला है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के बयानिए को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या कहानी बताई जा रही है। अच्छा, तो रिपोर्ट शुरू ही एक बड़े ड्रामाई जुमले से होती है, लावा उबल रहा है और फटने वाला है। मतलब सुनने वाले के जहन में फ़ौरन एक बहुत ही तशवीशनाक तस्वीर बनती है, जैसे ये पूरा इलाका एक आतिशफिशां के दहाने पर खड़ा है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि हम इन दावों की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हमारा काम सिर्फ ये है कि जो बयानिया इस रिपोर्ट में पेश किया गया है उसे समझा जाए। तो चलें, इसके जो बड़े बड़े दलाइल हैं उन पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो कहानी का जो पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा है वो ये दावा है कि अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में और बहुत तेज़ी से अपना फौजी साजो सामान मशरिक़ वुस्ता में जमा कर रहा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है
کہ 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے بیچ مبینہ طور پر ایک سیز فائر ہوا اور پھر اسی دن سے لے کر 26 اپریل تک یعنی صرف 2 ہفتوں سے کچھ زیادہ عرصے میں امریکہ نے بے تحاشا ہتھیاروں کی ترسیل کی ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ کم سے کم 200 سے زیادہ C-5 اور C-17 جیسے بڑے کارگو طیارے بھیجے گئے۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 400 تک ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور سنسنی خیز بات یہ شامل کی گئی ہے کہ خطرہ بہت ہی قریب ہے، یعنی رپورٹ کے مطابق صرف 72 گھنٹے باقی ہیں اور ان 72 گھنٹوں میں کوئی بہت بڑا تباہ کن حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے اگلے حصے پر۔ یہاں ایک خفیہ فوجی اڈے کا ذکر کیا گیا ہے اور رپورٹ اسے ایک دھماکہ خیز انکشاف کا نام دے رہی ہے۔ اور وہ انکشاف کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی بار مشرق وسطیٰ کے کسی عرب ملک میں اپنا فوجی اڈا قائم کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی اور اسٹریٹجک تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں، بات صرف اڈے کی نہیں ہو رہی، رپورٹ میں باقاعدہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ یہ اڈا متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں ہے۔ وہاں اسرائیلی فوج کی بٹالینز موجود ہیں اور ساتھ ہی آئرن ڈوم جیسا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگایا گیا ہے تاکہ ایران کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ UAE ایسا کیوں کرے گا؟ تو رپورٹ اس کا جواز یہ پیش کرتی ہے کہ حالیہ تنازع میں ایران نے UAE پر تقریباً 2800 میزائل اور ڈرون فائر کیے تھے، تو یہ جو اڈا ہے اسے اسی خطرے کے جواب کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ کہانی صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہتی، اس بیانیے میں ایک اور عالمی طاقت کو بھی شامل کیا گیا ہے اور وہ ہے شمالی کوریا۔ تو رپورٹ کے مطابق اب دنیا میں 2 واضح بلاک بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے جس کے ساتھ شمالی کوریا، روس اور چین کو دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ہیں۔ تو یوں ایک علاقائی لڑائی کو ایک عالمی طاقتوں کی کشمکش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور شمالی کوریا کی شمولیت کو مزید پکا کرنے کے لیے رپورٹ اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ شمالی کوریا کی قیادت نے ایران سے کہا، جتنے میزائل چاہو مانگو، ہمارا تو ایک ہی میزائل اسرائیل کے لیے کافی ہوگا، یعنی کھلی اور لامحدود حمایت کی پیشکش۔ اب آتے ہیں اس بیانیے کے آخری حصے پر۔ یہاں موجودہ بحران کو ایک بہت بڑے اور طویل مدتی مالی اور فوجی معاہدے سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک نئے 10 سالہ فوجی معاہدے کی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ 2038 تک چلے گا اور اس میں سالانہ امداد جو پہلے تقریباً $3 ارب تھی اسے بڑھا کر $10 ارب تک کیا جا سکتا ہے، یعنی تقریباً 3 گنا اضافہ۔ اور اس امداد کا پیمانہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے 2.5 سالوں میں ہی امریکہ اسرائیل کو $50 ارب کی امداد دے چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ تو رپورٹ کا اختتام اس نقطے پر ہوتا ہے کہ جب ایک ملک اپنی شہریوں کے ٹیکس کا اتنا پیسہ کسی دوسرے ملک کے دفاع پر خرچ کرتا ہے تو یہ خود اس ملک کے اندر سوالات اٹھاتا ہے، اور یہی بحث اب امریکی عوام میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو آخر میں تازہ حالات کی یہ رپورٹ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب بڑی عالمی طاقتیں اس طرح اپنی صفیں بنا لیتی ہیں تو ان کے درمیان کون پس جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا واضح طور پر اتحادوں میں بٹ رہی ہے اور السلام علیکم۔ تازہ حالات چینل کی ایک رپورٹ نے انٹرنیٹ پر کافی دھوم مچا رکھی ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا تنازع شروع ہونے والا ہے۔ تو آج ہم اسی رپورٹ کے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں کیا کہانی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو رپورٹ شروع ہی ایک بڑے ڈرامائی جملے سے ہوتی ہے، لاوا ابل رہا ہے اور پھٹنے والا ہے۔ مطلب سننے والے کے ذہن میں فوراً ایک بہت ہی تشویشناک تصویر بنتی ہے، جیسے یہ پورا علاقہ ایک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ ہم ان دعووں کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو بیانیہ اس رپورٹ میں پیش کیا گیا ہے اسے سمجھا جائے۔ تو چلیں اس کے جو بڑے بڑے دلائل ہیں ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ تو کہانی کا جو پہلا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ بہت بڑی تعداد میں اور بہت تیزی سے اپنا فوجی ساز و سامان مشرق وسطیٰ میں جمع کر رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے بیچ مبینہ طور پر ایک سیز فائر ہوا اور پھر اسی دن سے لے کر 26 اپریل تک یعنی صرف 2 ہفتوں سے کچھ زیادہ عرصے میں امریکہ نے بے تحاشا ہتھیاروں کی ترسیل کی ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ کم سے کم 200 سے زیادہ C-5 اور C-17 جیسے بڑے کارگو طیارے بھیجے گئے۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 400 تک ہو سکتی ہے۔
پھر اس میں ایک اور سنسنی خیز بات یہ شامل کی گئی ہے کہ خطرہ بہت ہی قریب ہے، یعنی رپورٹ کے مطابق صرف 72 گھنٹے باقی ہیں اور ان 72 گھنٹوں میں کوئی بہت بڑا تباہ کن حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے اگلے حصے پر۔ یہاں ایک خفیہ فوجی اڈے کا ذکر کیا گیا ہے اور رپورٹ اسے ایک دھماکہ خیز انکشاف کا نام دے رہی ہے۔ اور وہ انکشاف کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی بار مشرق وسطیٰ کے کسی عرب ملک میں اپنا فوجی اڈا قائم کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی اور اسٹریٹجک تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں، بات صرف اڈے کی نہیں ہو رہی۔ رپورٹ میں باقاعدہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ یہ اڈا متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں ہے۔ وہاں اسرائیلی فوج کی بٹالینز موجود ہیں اور ساتھ ہی آئرن ڈوم جیسا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگایا گیا ہے تاکہ ایران کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ UAE ایسا کیوں کرے گا؟ تو رپورٹ اس کا جواز یہ پیش کرتی ہے کہ حالیہ تنازع میں ایران نے UAE پر تقریباً 2800 میزائل اور ڈرون فائر کیے تھے۔ تو یہ جو اڈا ہے اسے اسی خطرے کے جواب کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ کہانی صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہتی، اس بیانیے میں ایک اور عالمی طاقت کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ ہے شمالی کوریا۔ تو رپورٹ کے مطابق اب دنیا میں دو واضح بلاک بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے جس کے ساتھ شمالی کوریا، روس اور چین کو دکھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ہیں۔ تو یوں ایک علاقائی لڑائی کو ایک عالمی طاقتوں کی کشمکش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور شمالی کوریا کی شمولیت کو مزید پکا کرنے کے لیے رپورٹ اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ شمالی کوریا کی قیادت نے ایران سے کہا، جتنے میزائل چاہو مانگو، ہمارا تو ایک ہی میزائل اسرائیل کے لیے کافی ہوگا، یعنی کھلی اور لامحدود حمایت کی پیشکش۔ اب آتے ہیں اس بیانیے کے آخری حصے پر۔ یہاں موجودہ بحران کو ایک بہت بڑے اور طویل مدتی مالی اور فوجی معاہدے سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک نئے 10 سالہ فوجی معاہدے کی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ 2038 تک چلے گا اور اس میں سالانہ امداد جو پہلے تقریباً $3 ارب تھی اسے بڑھا کر $10 ارب تک کیا جا سکتا ہے، یعنی تقریباً 3 گنا اضافہ۔ اور اس امداد کا پیمانہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے 2.5 سالوں میں ہی امریکہ اسرائیل کو $50 ارب کی امداد دے چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ تو رپورٹ کا اختتام اس نقطے پر ہوتا ہے کہ جب ایک ملک اپنی شہریوں کے ٹیکس کا اتنا پیسہ کسی دوسرے ملک کے دفاع پر خرچ کرتا ہے تو یہ خود اس ملک کے اندر سوالات اٹھاتا ہے، اور یہی بحث اب امریکی عوام میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو آخر میں تازہ حالات کی یہ رپورٹ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب بڑی عالمی طاقتیں اس طرح اپنی صفیں بنا لیتی ہیں تو ان کے درمیان کون پس جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا واضح طور پر اتحادوں میں بٹ رہی ہے، اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ سب کے لیے بہت اہم ہو سکتے ہیں۔